Good morning. Kay Kuya Louie yan. 6. Group members connected. So, gear up. Going back to Manila. Kain muna tayo. Kain muna kami kung saan kami kumain kahapon sa Lolings. Kasi yun lang naman yung Loleng. Sa Lola Lolong. the only choice na pwede naming kainan ulit Lola dito Lolong. sa Bataan. Let's go, guys. Lola Lolong. Time check natin is 11 a.m. Lola Lolong. Thank you, Kuya Louie. Thank you, Kuya Louie. Lola Lolong. Kahit tinulugan mo kami. Kahit tinulugan mo kami, okay lang. Solid yung ruta natin, no? Oo, panalo yung ruta na yun. Ganun na. Gago yung cellphone ko pala, nasaan? card, no? At oray ko. Wala ba sa kwarto? Yung Alin? cellphone ko yun, wala na naman doon. Ba't saan mo ba nilalagay? Bagay, wala Ready na kayo mainitan, boy. Tara boy, tara boy. Tara na boy. Meron ako. Cellphone mo? Salamat, Tarya. Salamat Kuya Louie ha. Salamat. Salamat Thank you, Maria. Kuya Louie, thank. Wala na. May nag-i-stretching na dun, oh. Baka may nakarang Yan, na. oh. Nag-i-stretching na, baka puligati na naman. Saging muna. Oo nga, tangki na. Nakakadala. Uwi on time, thank you, Ay, Kuya ba't di Louie. pa nagkikirap si Otep? Di pa yung cellphone ko? Salamat, ako, Saan? Polo Ha? Resort. Bakit sino may sticker? Bigyan nyo to siya. Cellphone? Ano? May nakita ko cellphone kanina, di ba? Sana Wala, cellphone na lang. wala akong nakitang cellphone. Nung lumabas ka Tara ba? na, Wala hayaan mo na cellphone. yan si Otep boy. Nasa akin yung cellphone boy, hayaan nyo na yan. Ayun, gago, naghahanap na kanino? Sa'yo? Wait. Nakasilip. Nilagay mo kay RJ. Ha? Hindi, nasa akin eh. Pa nasa bag mo? Tep. Boy, Tep, baka na kay RJ, Tep. Ito, ito na nga. Puro sa akin. Iyak na, gago. Wala sa akin, gago. Pala eh, no? Naging passive. Wala ka kay Jal. Tara na, tara na. Pero, ah. Ay, na yun. Galit ka pa sa akin, boy. Galit ka pa sa akin. Sa kama. Iniwan mo sa kama eh. Bobo! Bobo! Oo eh, walang cellphone. Tara, iwan na yan. Iwan na yan. Tara, Rich, una na ba? Una na. Ma-pressure yan, dali. Tara, tara. Dali, para pressure. Dali, Rich. Dali, para ma-pressure. Thank you. Go. Thank you. Nag-pray na kayo. Mamaya Kaya na pagtapos kumain. Paano natin magkalisali sa Vietnam? Let's go. Yes, go. Si Otap, iiyak na eh. Tangin na, nahat attack na ako eh. Lumabas, walang cellphone. Kaya nga eh, nakalimutan ko eh. Saan tayo, left, right? Kaliwa. Saan ba tayo? Kaliwa. Wakali. Happy Mother's Day po sa lahat ng mother. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, everyone. Happy Mother's Super bad. Kuya Kurt, super bad weather. Super bad man, taga po, daming clouds. Tangin na nagdidrip yung motor mo man. Why? Hello boys. What's up? Hello boys. What's up, Gokies? And we are back with another video. Yun oh. Wala tayong anino, bro. Ouch. Bro, no shadow, bro. No shadow. Time check, it's 12:45 and we Okay. are heading back to Oras Manila. kaya tayo makakauwi. Mga 3. Mga 3. Mga We'll make it happen, Mga bro. 3. Mga Pacing 3. 150. Maluwag pa naman ata. Maluwag pa. Let's go boys. We'll make it happen, bro. Sabi, init. Grabe, ang hirap huminga, gago. Busog, sol. Init, grabe. Tutunaw na ako. Alright, take care, Saan guys. tayo? Kaliwa Let's go. tayo. Kanan. Why my chan is ipit? Ha? Tara, dyan na. Sige, babalik kami. Hindi, dyan na. Go. Init, ayok. Muna ka Kuya Louie. Kuya Louie, kuya. Spear ka, Kuya Louie. Tara. Go, Okay go, na. go. Di ba gumawa ng apps yung mga taga rito, no? Invisible.
240. Ang dami nilang budget sa... 220 total. Kanya-kanya tayo na hubs eh. Sabi nga, magpapagawa rin tatlo. Para sa amin. Ang galing nga ng mga hubs eh. Ang liliit ng hubs. Dadagdagin mo pa kaya, Louie? Ang bagan sa hams ang puta. Helmet guys, helmet check. Utang yun ang walang likod ko ah. Bakit ko na? Kaya na ni RJ yung motor eh. Sniper. Oh, fuck! Init. Fuck. Ang overtake. Uwian na boys. Init. Kuya Louie, siga ng Bataan oh. Para nating si ano to eh. Siga ka na rin Kuya Louie ah. Baluarte. Parang one way. One way? One way talaga. Petron pa muna, Petron. Oo, Petron. Yan ay Petron. Ayan na, Petron pare. Petron, kanan. Kanan yung Petron. Kanan. Ang daming kotse kan eh. Kaya bala. Hindi, mag-ayos lang ng helmet yan. Okay, let's go home. Kanina yun. Nabukas na radyo. Radyo mo yun. Radyo mo yun. Radyo mo yun. Akin yun? Oo. Paano patayin? Sabihin mo, ano, Cardo, radio off. Radio off. Radio off. Anong cardio? Cardio. Radio. May program. Lagyan mo ng hey. Hey, Cardo. Lagyan mo accent. Lagyan mo accent. Hey, Cardo. Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy mo. Turn off the radio. Gago. Oh, gago. Sabi, hoy, Kim, makinig ka, sabi mo. Hey, Cardo, radio off. Radio on 87.5. Hey, Cardo, radio off. Radio off. Tara, maraming kotse oh. Mahirapan tayo niya. 1, 2, 3. Ito pa, boy. Taas mo pa. Baba mo. Picture. Okay na. Teka lang, hindi kami kita. Okay na yun. Picture mo rin kami. Tangin na dun kayo. Hindi kami picturean eh. Picture mo rin kami. 1, 2, 3. Okay na, pare. Okay na, dami sasakyan oh. Let's go. Roll. Rolling na boys. Pasok. Roll. Row your boat. Pasok ako. Pasok ako po yan. Pasok. Yan. May motor ah, may motor. Una na tayo. May kasalubong boys. Makintap. Open lang ah, open lang. May tricycle. May tricycle boy. Maglagpas na dyan, maglagpas. Luluk yan, sa pakyat. May kasalubong. Meron, may kasalubong. Meron ah. Wala na. Meron. May kasalubong boys. Madami. Open pa. Meron, may kasalubong. Meron. Liliko. Open, meron. Traffic. May motor lang.
After ng motor na Aerox, okay na boy, open na yan. Open, Tiger. Open na, open sagad. Open sagad. Open. Sagad. Open sagad boys. Sagad. Open sagad. Sharp left pa, sharp left. May ban. Ban. Marami kotse. Open. Kaya lang ngayon, napuputol. Open, may motor. Rolling. Oh, rolling. Okay lang. Wala pa sila. Putol tayo. Laylo sa harapan. Rolling. Layo sila. Rolling boys. Putol eh. Parang kailangan nyo. Yan. Patakas. Okay na. Okay. Bira. Open. Open. Clear. Pakanan na. May kotse ah. Malayo pa. May motor. Motor. Open boys. Open lang sa akin. Sagad. Open lang yan, open lang. Open. May biyok sa kanan. Tricycle. Marami. Laylo. Open. May merge. May mag-merge siya. Merge siya. Naman ah. May kotse. Dami tol, madami. Madami, motor, kotse. After nung Ranger boy, open. After Ranger, open. Open sagad. Open sagad. Open. Pasok. May kotse. Kotse ah, madami boy. Dami. Open. Kuya Kurt, open. After Fortuner boy. After Fortuner, open na yan. Open. Putol ba tayo? Putol? Open. Kaya iba, open. Wait. Open pa. Open. Innova. May Innova na. Kakain dito. Meron na Innova. Open dito. Open na boys. Asan na kayo? Open sa harap. Wala pa sila. Sino nasa likod? Open lang. Open. Tricycle ah, tricycle. Open pa dyan, Papa Jeff. Open, Kurt. Open. Pero open, pasok lang kayo. Downhill. Sagad. Okay, open. May truck ah, may truck. Open. May truck. Okay na. Ready na tayo. May truck. Ready na, Rich. Kompleto. Open to boys. Open. Sagad ah, open sagad. Hoy, baka may kasalubong ha. Wala, malayo pa. Meron na. Montero. Montero. Marami. Madami.
Dami pare, that's sharp left yan. Dami. Sharp left ha. Dami, madami. Merong isa pa. We go food. After we go open. Sharp right sharp right, sharp right. Pero open lang yan open lang. Sharp right. May kotse, may kasalubong boy. Hard right. Expander. Expander. Hard right ha. May expander. Hard right, hard right, hard right. Hard right, hard right. Hard right. Sharp left naman. Sharp left, sharp left. Uy, may butas. May aso. Kanan na, may aso sa kanan. May butas. May aso sa kanan boy, baka tumawid. Tawiran. Lokal. May bata, baka tumawid yung bata sa kaliwa boy Sharp left to, sharp left. May butas. Oy, may G ano. Meron. May G ano, may 86. Iba na. May ban. Padulog yan sa taas na. May Bonnie. Open yan, boys. Open. Open, sagad, boy. Motor. Motor. Intersection ako, isa-isa. Intersection pare. Tingin sa kanan. Sige, rekta. Yan, malawag ka dyan. Lupit na to kay Louie. Subic na to, boy. Sobic na. Sobic Mga na. 15 minutes. Hindi, morong pa rin. Padaan ako kuya Kurt. Morong pa rin ba to? Daan ako ah. Una konti. Tawiran, boy. Barrier. School zone. May barrier. School zone. Dahan lang ha. Barrier. Okay. Ato kaya. May jump. Open lang. Hard left Right left. Meron. Sharp left. Open lang. Open lang. Up, may bus na. May bus na. Silip. Open boy open. Open. Open lang bay. Open lang. Open. May motor. May kotse. May motor.
Open lang, open lang. Daming ano, sasakyan. Open lang. Op, ano, checkpoint. Checkpoint. Op, tandaan lang. Dahan-dahan lang. Checkpoint. Checkpoint ha. Matatatay lang, matatatay. Dahan-dahan lang daw, boys, ha. Thank you for your Tuloy, service. tuloy. Bagal lang tayo. Bagal lang. Tandaan lang daw sabi ni Kuya. Bagal lang naman tayo sa video mo. Ano ba? Saan ka bagal ba gusto? Ano, boys, wait lang ha. Wait lang, wait lang. Tiger. Okay, sige. Meron dyan, hindi. Roll lang. Merong huli dyan, may huli dyan mamaya. Oo, Saan? almalay ha. Yung intersection. Hindi, doon pa sa baba, pagkadating doon sa may gate, sa malaking gate. Oh. Sa tipo, exit. Bago ka dumating doon sa gate, Meron doon. meron doon 40 lang dapat takbo, 40 lang. Okay. Okay. Di bago mag-exit section ha, sabi palabas ka. Oo. Okay. Hindi pa doon kuya, dito pa sa banda dito sa Meron din atin. dito, tutuloy. Meron dito, boy. Taano lang tayo. Kalma lang. Kalma lang. Okay. Hindi dito. Doon sa unahan yan, sa unahan. Paglampas mo nung subin sa pari yun, paglampas lang. Oo, yun doon. Sa may Red Cross. Okay. Turo mo. Okay, LFG boys. Ano? Okay. Dito, pwede pa dito. Oo, pwede pa rin naman ba dyan. Oh, tara. Rasta. Butas. Puto. Saktong-sakto pa ako ng Ato ha. Open. Open. Hop, may kotse. May kotse. Meron. Ayan, nabuhat na. Ayan. Okay, nagbigay yung bios. Thank you, sir. Open lang, boys. Open. Open. Open lang. Open lang. Fantasy World, fantastic. Pasok ko ha. Okay, Papa Jeff. Go. Ang dami sasakyan. May butas yata dyan sa bandang lahat dyan. Sa Oo, balik. hindi lang ano. Lubak. Uy, lubak. May lubak. May unggoy dito, boy, ha. May unggoy tayong kasama. Sharp right ha. Sharp right. May unggoy tayong kasama, boy. May chonggo. Traffic. Chonggo naka-helmet. Chonggo naka-helmet. Last pit. Pula. Parang nasapan na ito po sa siya. Dami bumababa, ano? Dami, palabas lahat. Dahil babalik ko kasi. Babalik na rin sila ng Manila. Yun din ang iniisip nila. Pag nagpahapon pa sila, sa traffic din sila. Kaya Oh. nag-aalala nila yung way nila. Galing mo talaga, Kuya Kim. Ginagawa ko pag ganyan, gabi na ako umuwi. Ako din, eh. May Para, flight ano, na, ganun. konti yung kasabay. Nagpapasunset pa ako sa beach, ganun. Online sale. Nandiyan na yata yun, boy. Lailo. Pag may nakita kang 40 na sign, sundin mo 40.
Sa dulo nun may namamaril sa dulo nun. Open ba? Open? Open, 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 open. Open sila. Open lang, open lang. Open, o, diretso na. Open ba? Open lang, open. Malayo pa yung kotse. Malayo pa, malayo pa, malayo pa. Dito lang din. Paparating ah. Dito parating. Baka may namamaril na dyan, ha? Basta pag nakita mo yung 40 na signage, Okay. Yan, yung bababa. Stop, sana. Parating kami, paparating. Oh, 40, 40, 40, 40. 40 mo lang. 40, 40 lang. Dahilo. Yan, meron dyan. May dalawang boy sa Ito Ito 40 o may 40 na dito. 40 lang po ya, 40 lang. Yan mismo yun. Yan mismo. 40 lang, 40 lang. Ayan oh. Oh, sakto na tayo sa 40. Masunurin tayo, boy. Meron dyan? Meron dyan. Nagtatago yan sa dulo. Sabi, ano dyan, o, yung may kubo. 40 lang tayo, mga 49. 40. Hindi, makakapo. 59, di pwede. Ito, ang 67. 35. 67. 67, 67. 67, 67. Saan dulo dyan sa guardhouse? Wala na yan, wala na. Dapat Wala siya. nandito Ayan yan. o. Ayan o, naka-open. Ayun oh, namamaril. Asan? Ayun, Ayun oh, nasa gilid. Ayan o, namamaril. Namamaril. Yan. Ah. Kaya sila. Ay, putang ina mo. Uy, may butas, butas, butas ah. May butas dyan sa kanan. May butas. Ito, boy. Night shift. Night shift. Pwede na yan. Pwede na yan, boy. Malalim ah. Epas na. Yun pala yun, may abangers pala. May bangers pala doon. Namamaril. Lagi akong tali dyan, boy. Magkano? Kaya, Mga 1K na ako dyan. kaya pala nagbagal lahat sila, no? Nagbagal lahat. 3,000. Meron. Saan ba Okay na. Saan yung ano yan, check-out yan, yung ticket? Wala man, ano. On the spot? Under the table. Ah, on the spot. Under Spot the bayad table. agad. Bayad kagad? Ano lang. Oy, brother! Brother. Dito, yung boy. May yung boy dito. May unggoy dyan. Usap din lang. Andito yung unggoy kasama natin, boy eh. May yung boy dito, may kasama. Andito yung, yung Diretso na. mother. Mother. Father of, monkey boy. $40 lang daw, 40. Kaliwa tayo. Sa kanan. Kaliwa ba? Kaliwa? Yap. Yup. Kaliway. To Manila tayo, brother. To Manila. Ah, U-turn, U-turn. 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 Mamaya ka na, isang oras. Ito na yung may airport na to, boy eh. Open dyan. Airport. Stoplight open. Ah, ganda nun, no? Ganda nung Open, bahay open, doon sa open. taas, oh. Malubak, boy ah. Subak Ang ganda ang ganda nito pag nabuo. Oo. Parang peninsula. Oy, lubak. Lubak sa kanan. Parang mga building sa Europe. No, bali. Ganto, grabe. Oo. Pero parang kinalba na Parang nila yung bundok. Galing nga. eh. peninsula nga eh. Kanan ba tayo? Kanan sa baba, sa baba yung kanan, boy ah. Pasukan nyo. Yung stop and go ba dito? Hindi, Stop and go? Hindi, naka-stoplight tayo eh. Yan, oo, naka-stoplight na. Ay, hindi Naka-stoplight pala. tayo. Pwede na yun, oh. Lubak. Talim. Nag-off-road ka ito, no? Lubak ah, may lubak sa kanan. May lubak. May lubak sa kanan, boys. Stop and go lang. Nag-rough road. Pwede tayo, magkawin. Diretso, dulo lang pa, diretso. Dito pa kasi dyan sa dulo man. Diretso naman, diretso. Tuloy nyo na. Maraming pitikero dito. Wala. Dyan. May lubak kasi dyan sa dulo. Ano natin yan. Ba't nagka-traffic? May lubak nga. Stoplight. Makikita yun sa taas. Saka volume na rin. Ang dami Stoplight dito eh. Kaya bakasyonista. Dami sasakyan. Oo. Tuloy nyo na. Open agad.
agad. Airport, boy. Walang unggoy. Open. Dito yung unggoy eh. Nasa likod ko. Open to, open. 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 Ay. Lolo. Open. Super open, super open. Super open. Ano lang, Init pa lang. caution lang, caution. Ba't ganun? Sobrang Opo. traffic. Wala stoplight yan. Volume lang talaga. Volume lang pala to. Volume lang. Oo nga, no? Bago. Volume. Ah, meron. May ginagawa sa kanan, boy. Yung construction. May construction. May construction. Construction. Construction sa gilid, boy. Compression. Ang Uy. init. Pinastop kayo. Pinastop kayo, boy. Uy, ang bully nyo, nakastop eh. Ang bully nyo, pinapastop na. Hindi, yung mga kotse lang pinapastop din tayo. Gagi, init. Init. Off-road na natin, pare. Off-road, pare. Off-road. Off-road. Init nito. Init, boy. Off-road. Init. Off-road. Off-road gaming na naman, boy. Tara, off-road na. Off-road na, off-road. Off-road, detaining. Ah, Tangina, yun. aray. Sakit Yun sa yung gulong. kinakatakutan ko eh. Ang sakit sa Ako balar gulong. tayo, dito ako natumbay sa mga ganito. Hindi nga, tangina, doon ako natumbay. Hindi ako nag-overshoot, pero po, tangina, dito doon naman ako nadali. Oo, huwag kang magalit. Silipin. Huwag kang magalit. Uy, Tiger! Oh, si Tiger, boy! Si Tiger! 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 Sarap Tiger! Tiger. Ang ginit, grabe. Init, pare. Oh, solve yung init, tol. Si Tiger! Tangina si Tiger. Si Tiger ang puso. Kanya-kanyang overheat, pare. Minura niya ako, Tiger! Minura ako! Laban. Ang inang ticket niya! Laban ng MTV. Ang haba ng manubela. Oh, ano ng traffic, oh. Ganda ng runway, boy. Wala Oh. ako sa tiro. Si Father, na traffic ni Father. Andiyan ba si Father? Nadaanan nyo na? Kotse, aming kotse. Nadaanan nyo na si RJ, boy? Oo, Nandun, gago, nagpibidyo nga siya. Hindi ko na naman nakita si Father. Open. Open. Ang inang iinit sa akin, ang init. Ah, boy! Grabe! Bakit napatibot na, baka init. Ah, baboy! Ganda dun, oh. Sarap, Traffic. sarap mag top speed dun sa baba, oh. Hindi pala traffic dito, Kuya Louie. Haba ng traffic dito, boy. Ito, ngayon. Traffic. Ano na. Di Bakit? parking yan. Parking yan. Parang parang sa MotoGP, naalala ko kasi yung kotse. Oo. Sa MotoGP yun. Oh, sa Malaysia. Yung parking. Oo. Tapos tayo ibitingin tayo nun di ba? Open lang. Open lang. Open lang. Oy, may truck. May bus. May bus, boy, bus. Pasok. Ano ba to? Stop and go? Yung bus, ah. Sige, counter. Stop and go pala to? On the stop, present. First go. Ay, ito yung nagpapatraffic. Grabe. Ito yung nagpapatraffic. Stop and go. Stop, Pero stop, bakbakin mo na, spark na tayo. Oh, stop na eh. Stop go. Yan, sabayan nyo lang. Dalawa. Dalawa tayo. Dalawa. Pasok ka dito, Tiger. Bangers, mahirap na. Diretso tayo. Oh, diretso tayo. Okay, post ko yan. Sabayan nyo lang. Sige, diretso daw, diretso. 1, 2, 3. Diretso na. Diretso akin. Tara. Kopong. 1, 2, 3. Diretso na. Kopong. 1, 2, 3. Diretso na. Teka, paunayan natin yung kotse. Oh, first time. Kaneta po, ganyan mo. Ano yun ba? Tanga na puta. Tangina, kuha na naman yung bibig ni Otep eh. Si Otep eh. Ang tubig ina eh. Ayaw po mandar puta. Una na tayo. Saka na, may init eh. Una tayo. Ano, nakako to. Ano, saan tayo, uy? Uy, gago. Pero ako lang yun. Rolling ka, ano ba? Stoplight.
Abot kayo, stoplight, abot. Abot kayo? Ay, hindi abot yan. Pasok ako dyan. Sige, hintayin namin kayo dito pag di kayo maabot, boy. Petron naman na to eh. Aray ko! Butas! Uy, gago, may lubak. Yung mga butas, yung mga butas. Butas. Meron pa yata dyan. Nakaabot kayo lahat, boy? Abot lahat? Abot nila ako ng putas eh. Maabot lahat? Boy, nakapasok pa lahat stoplight? Makapasok po? Sir, huwag na may Pasok lahat, direct. Okay. Ito tayo. Ipak na. Kanan. Butas! Lubak! Saan tayo kakanan? Ano? Petron na. Yung Petron, boy, baka di na naman natin makita. Diretso tayo. O, diretso, hindi tayo kakanan dyan. Oo, diretso tayo. Kanan. Kanan dito. Kanan. Kaliwa. Kanan yan. Saan ba? Ha? Kanan! Saan ba tayo? Kanan. Dito, Kanan. dito Diretso. nga eh. Yan, tama yan. Tama. O, sige, Diretso na. dyan. Tama na. Yan, diretso na. Diretso na dito. Diretso. Meron dito. Sige. Meron dito. Petron. Petron nga eh. Magpapetron ba kayo? Oo, Petron, oo. meron dito. May petron sa kaliwa dyan. May petron sa kaliwa. Kaliwa tayo doon. Oh, iyan. May kaliwa dyan. May intersection naman yun. Makaliwa tayo? Oo. Oo. Ah. Okay lang din kahit yung yung may outlet Oo. na Petron. Oo, sa ano na lang. Diretso na. Dito may aircon. Sa may ano. May init yan eh. Petron Ayun ang Petron, no? Gusto nyo ba? Yung Yan, may Petron. init yan. Meron pa dyan. Marami pa dyan. Yung parang yun yung oil. Yung Hindi, Petron niya, Kuya Louie, Petron. Kuya ni Kuya Louie. Petron number 1. Petron talaga. Uy, puta ka lang. Pwede, boy. Boy. Yan na, baka meron kami. 70. Pwede, boy. After kaya bago mag-stoplight, sa tulay. Minsan, pinapakar siya ng paparay. Traffic discipline. Kakaliwa tayo dyan, boy ah. Diba? Ay, dito, kakaliwa. Dito, stop, dito, Diretso. stop, boy. Dito, Ay, stop. ito. Stoplight na, diretso. Akala ko stop and go eh. Hindi. Wala talaga ni Kuya Louie. Diretso na. Pinupulingat ka, boy. Pinupulingat ka, Tep. Oo. Diretso ka. Para mamaya. Tagal natin eh. Boy, boy, sa dulo, may ano doon, Petron no, sa dulo. Aray, grabe, namamato yung Ayan, isa. Ayan, motor ni Kuya Ford. Dapat kumaliwa na tayo kanina dun sa may intersection. Pwede naman yan, ikot. Pwede naman ikot dyan. Doon tayo sa round and round. Petron talaga. Ay, ito, kaliwa. Well, kaliwa na tayo dito. Sa stoplight na to. Okay. Oo, dyan na yun. Para rekta Petron. Petron din. Hindi, pagkakaliwa dyan, may pakanan. Oo. Tapos yun na yung Petron dun sa may... Actually, pwede ka pa nga doon. Kuya Kurt, pwede ka pa nga doon sa dulo eh. Tapos umikot ka. Malaki Petron. Kuya Kurt, pwede ka doon sa dulo, tapos ikot to. Ayun o, yung rolyo na yun. Pwede ka gumanon eh. Ano? Kaya po ba tayo, Petron? Nakastop tayo eh. Petron. Malapit na. Malapit na, Petron na yun doon oh. 100 meters. Dito na. Para hindi na tayo mag-U-turn doon. Hindi, wala nang U-turn doon. Kaliwa. Pagka-go nito, kaliwa. Oo. Tapos kanan. Para tayo nasa US boy. Solar boys. Pare ah. Lamig pala sa Subic. Napakalamig. Napakaginaw boy. Medyo nakababa, oh. Nakababa. Oh, para maganda yung, para kita to. Pangit kasi pag dito lang. Kasi sa inyo malalayo eh. Lamig pala Tayo dito. pagas mo, boy. 2 bars pa ako. Ako daw. Reload na ako. Wabon, tipid. Reload. 15.5. Ha? 15.5. Oo, yun sa'yo. 14. Hindi, nung tumipid to, nung nalinis Go, yung go, ano, go, go, injector. go. Go, wala pa. Maniwala ka sa akin. Go nga. Go na, go na yun. Booking in na mo! Tama. Tama. Ayaw maniwala. Tama. Buhangin. Bakit mo?
Petron. Woo! Kanan. 40 daw dito, boy. 40. Okay ka lang, Step? Step, okay ka lang? Nakarams ka? Dahan-dahan, rotonda. Kanan, kanan. Outlet to. Nike, boy. Astro. Siga ka. Tama. Siga ka, boy, ah. Kanan sa face. Okay ba? Ay, yung maniniwala eh. Kita po. Ito ako, FCS, pare. Please ako. Please, boy, oh. XCS, boy. Ah. Dilim. Okay, water up. Water up. Gas up. Time check. Grabe. 1:25. Dito kami sa Subic Petron para magpagas. Para Last gas up of the day and Ay, putang ina, may ice cream, oh. yung full tank naman na kaya na. Actually, yung motor ko kayang makarating sa bahay. Pero for the Para Happy Mother's Day. sake of Happy no, Mother's Day sa ating mga nanay. Hello. At sa inyong mga asawa. yun, pure gold duty free. Pagas lang kami dito para tuloy-tuloy na yung biyahe papuntang Rizal, Manila, and kung saan man kayo. Wala dito.